नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन बुक भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ रेखा बिष्टे। काछाड़ पुलिस ने 8 दिनों बाद बरामद किया नाबालिग स्कूली छात्रा रिकू दास को। भंगारपारा काछाड़ सोमवार की गहरी रात काछाड़ पुलिस ने शरीर भूमि जिले के बली पीपला गांव से 16 वर्षीय नाबालिग रिकू दास को सकुशल बरामद कर लिया। रिकू दास कटीगरा क्षेत्र के सोनापुर गांव निवासी संजय दास की बेटी है। वह 11 मई सोमवार की सुबह घर से निकली थी और उसके बाद लापता हो गई थी। परिवार की तलाश के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। 8 दिन बाद गुप्त सूचना पर भंगारपारा पुलिस आउटपोस्ट प्रभारी राजू देव व बाजरी चरा और नागरा पुलिस की मदद से बाली पीपला गांव में श्रीमंत दास के घर पर छापेमारी की। छापे की सूचना पाते ही मुख्य आरोपी रूपक दास मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घर से रिकू दास को बरामद कर लिया। वर्तमान में रिकू दास पुलिस हिरासत में है और उसका मेडिकल चेकअप कराया जा रहा है। पुलिस के अनुसार इस अपहरण कांड में रूपक दास, पिंकू मालाकार और सौरभ दास मुख्य आरोपी है। तीनों दीमापुर में बिजली के काम से जुड़े बताए जा रहे हैं। रूपक दास ने नाबालिग को अपहरण कर पहले पड़ोसी राज्य मिजोरम ले गया था, बाद में बाली पीपला में उसे छिपा दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक रूपक दास महिला तस्करी के गिरोह से भी जुड़ा हुआ है। उसकी एक पत्नी दीमापुर में रहती है। भंगारपारा पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। रिकू दास के पिता संजय दास ने भंगारपारा पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने बहुत तेजी से काम किया और उनकी बेटी को सुरक्षित बरामद किया। আমি তো স্কুলে যাইলাম, যাওয়ার সময় ছেলেটাই আমার নিয়ে গেছে। কি নাম ছেলের? রূপক দাস, বাড়ি কই? বদরপুর। হে কিভাবে নিল উঠাইয়া? তো আমি তো চিনা জানা একটু আছে, আমার ইয়া দেখছে, তারপরে আমি তো চিনি করি তো গাড়িতে উঠেছি, তারপরে তো আমার নিয়ে লইয়া গেছে। তারপরে আমার তো কোন জায়গাত লইয়া গেছে আমি তো জায়গা চিনি না। নাম কেটা তোমার? রিকু দাস, বাড়ি কই? সোনাপুর। কোন স্কুলে পড়ো? উদ্যান বিদ্যাপীঠ। বয়স কত তোমার? 16। 16। নিয়া তোমারে কই রাখছে? জায়গাটা আমি চিনি না। এর সঙ্গে তো আগে চিনা জানা একটু আসলো, তারপরে তো আমিও চিনতাম জানতাম, এর লেগে তো আমি উঠেছি। এখন তোমারে কই থেকে উদ্ধার করা হয়েছে? তো আমার বাবা তারা গিয়ে উদ্ধার করছেন আমার ওখান থেকে। ভাঙ্গারপার পুলিশ সহ? হুম। কোন জায়গা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে? রাঙামাটি জায়গার নাম। ছেলেটা কই আছে এখন? ছেলেটার খবর আমি জানি না। তার নাম কি তা ছেলের? রূপক দাস। এ কি কাজ করে? ইলেকট্রিক্যাল কাজ। কোন জায়গাতে কাজ করে? ডিমাপুর। এখন কই আছে ছেলেটা? এখন জানি না কই আছে ছেলেটা। পিঙ্কু মালাকার আর সৌরভ দাস। পিঙ্কুর বাড়ি কই? পিঙ্কুর বাড়ি করিমগঞ্জ। সৌরভ দাসের বাড়ি কই? করিমগঞ্জ। এখন তারা কই আছে? পিঙ্কু তো এখন ডিমাপুর কাজ করে, আর সৌরভের কথা তো জানি না এখন কই সৌরভ আছে। মিজোরামের ওদিকে। কয়দিন আসলাই এখানে? 5-6 দিন। 5-6 দিন। কার বাসাতে আসলাই? যার ভাষা তো চিনি না এমনি কোন সম্পর্কে মাসি না খেয়ে লাগে, কোনো কোনো সম্পর্কে বাবার কোনো সম্পর্কে এমনি আন্তাজি খেয়ে একটা মাসি লাগে। মাসিরও ব্রেনুন ঠিক নাই। এরপরে তো আমার বাবা তারা খবর দিয়া কইসন তারা রাঙামাটি কি কয় মখান দিনা কই আওয়ার কথা, ওখানে আমরা আইছি। তারপরে আমরা শুনছি গাড়ির মাঝে খেয়ে আর তারপরে আমরা সরে গেছি এখান থেকে। আমি বসে আমার নিসল বেচার লেগে, আমি ফার্স্টে তো বুঝছি না, তারপরে বুঝছি বেচার লেগে। তারপরে তো হে আমার এক বাড়িতে রাখিয়া গেছি গে ফালাইয়া আমারে। ভাঙ্গারপাড় পুলিশ আর আমার মা বাবাই গিয়া উদ্ধার করছেন।